Du Maroc, avec ses spécificités, qui ne sera pas une librairie francophone dans un autre contexte culturel, avec ses pratiques. Donc voilà. Et alors, en faisant ce travail avec effectivement... Bonjour, alors très heureuse aujourd'hui d'accueillir cette deuxième édition Bibliodège au sein du complexe culturel Enfa. Bibliodège, c'est un projet porté par l'Institut français et soutenu par l'arrondissement communal Enfa. Il s'agit d'une journée professionnalisante réunissant tous les acteurs du livre, éditeurs, bibliothécaires, libraires, associations, militants pour la lecture. Donc toute cette chaîne du livre est réunie aujourd'hui pour parler des problèmes du livre au Maroc, problèmes de l'édition, problèmes des bibliothèques et aussi au niveau des libraires. La journée s'articule en deux axes. La matinée est consacrée aux interventions des intervenants, donc, notamment les présidents des associations, M. Retnani, M. Kamoun, que nous remercions. Et la deuxième demi-journée, c'est-à-dire l'après-midi, il y aura des ateliers autour des animations culturelles en bibliothèque. Donc nous avons un atelier Kamishibai, un atelier manga, un atelier PMB, donc catalogage et système de gestion de bibliothèque, et un atelier de lecture théâtrale. J'espère que ce sera une journée riche. Les objectifs de cet événement, qui s'appelle donc Bibliodège, bibliothèque et déjeuner, c'est de réunir l'ensemble des acteurs des bibliothèques publiques, privées, du Grand Casablanca. C'est une initiative qui a été prise par l'association des métiers du livre et puis soutenue par l'Institut français afin de faire se rencontrer les professionnels qui s'est élargi progressivement non seulement aux bibliothèques mais aussi aux libraires aujourd'hui et aux éditeurs afin de parler de la question de la filière complète des métiers du livre au Maroc. Voilà, donc c'est un rendez-vous régulier qui a commencé une première fois à l'Institut français qui se tient aujourd'hui au complexe culturel de Casa Enfa. Et je tiens à remercier sa directrice et la commune d'Enfa qui nous accueille ici et qui réunit donc ces professionnels afin de discuter, de partager en vue, rappelons-le, de faire que le livre, qu'il soit francophone ou qu'il soit dans une autre langue, que le livre soit présent dans nos vies. Notre objectif, parce que nous sommes passionnés et convaincus que le livre est porteur de la culture, est porteur d'une capacité d'échange entre nous, nous souhaitons que les livres soient présents dans nos vies et dans la vie des enfants ici au Maroc. Voilà, donc l'objectif c'est de le rendre accessible, de rendre le livre accessible, de le rendre attractif, intéressant, et donc de mieux partager les manières, les techniques, les pratiques des bibliothèques pour que ces bibliothèques soient des vrais lieux de vie et que chacun se sente en possibilité d'entrer dans une bibliothèque, j'allais dire, même s'il ne sait pas lire, c'est pas la question. Le livre est un véhicule de culture, un véhicule de savoir, mais aussi un véhicule de vie, et c'est vraiment pour ça que nous sommes là aujourd'hui. احنا اليوم في المركب الثقافي أنفا عندنا واحد اللقاء ديال المكتبيين ديال الجهه ديال الدار البيضاء سطات بيبليوديج سميتو بيبليوديج اللي درناه بالتعاون مع المعهد الفرنسي الدار البيضاء وبالتنسيق مع المنسقه ديال مسلك مهن الكتاب ديال كليه الادب عين الشق والسيده خديجه بن عصبان المنسقه ديال المكتبات ديال جهه الدار البيضاء. هذا الحدث هذا الهدف منه هو اولا نفتحوا النقاش حول المهن ديال المكتبات في المغرب والتحديات اللي الراهنه خصوصا مع هذه الجائحه ديال كورونا ما بعد كورونا الصعوبات اللي لقيناها في طول المده ديال هذه الجائحه هذه وما بعد الجائحه شنو ممكن نديروا. هذه من جهه اخرى كنحاولوا باش احنا كالجمعيه المغربيه لمهن الكتاب
كنحاولوا باش نحطوا الناس ديال المكتبات المكتبيين نحاولوا باش يتلقاو الدعم والتكوين باش نحاولوا يكون عندنا واحد واحد النسيج الى كنقدر نستعمل هذا المصطلح هذا واحد النسيج ديال المكتبات اللي فيها واحد المهنيين اللي واصلين لواحد الدرجه في التكوين اللي تكون مقبوله وفي نفس الوقت باش نوصلوا القراءه والفعل القرائي للقراء بتنظيم مجموعه ديال اللقاءات اللي غتكون في المستقبل ما بين المهنيين والقراء في المكتبات ديالهم وباش تكون عند هذه القدره هاد المهنيين تكون عندهم القدره باش يقوموا بهذه العمليه هذه كيتلقاو واحد التكوين عبر مجموعه ديال الورشات اللي كتهم خصوصا الفعل القرائي. نعاود نذكر بان هذا الحدث كيف ما سبق لي قلت في الاول هو تنظيم المعهد الفرنسي للدار البيضاء بشراكه مع الجمعيه المغربيه لمهن الكتاب وبالتنسيق مع السيده هدى أبيلو منسقة مسلك مهن الكتاب في كليه الاداب عين الشق جامعه الحسن الثاني والسيده خديجه من عثمان منسقه ديال المكتبات ديال الدار البيضاء و بيان سور بالطبع حيث ان كاينين في المركب الثقافي انفا حتى هذا الحدث هذا ما كانش يمكن يكون لولا الدعم ديال المقاطعه الجماعيه ديال انفا اللي كنشكرهم من هذا المنبر هذا والسيده المديره ديال المركب الثقافي انفا اللي سهرات على النجاح ديال هذا الحدث هذا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.